بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ذی وقار حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج واقعات سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے ایک واقعے کا انتخاب کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں پہلے انبیاء بھی دیتے آئے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر اپنی امتوں کو دے گئے ہیں۔ آج کے واقعے کے تعلق بھی کچھ اسی سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 12 سال کے ہیں اور اپنے چچا جناب ابو طالب کی پرورش میں ہے، اور جناب ابو طالب شام کی طرف ایک تجارتی قافلہ لے کے جا رہے ہیں۔ جناب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گو کے بچے ہیں، لیکن اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی ساتھ لے کے چلیے، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب سے بہت محبت کرتے تھے، اور جناب ابو طالب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ننھے حضور کی خواہش کو رد نہ کر سکے، اور جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ شام لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ اس سفر میں شریک ہیں، اور شام کے ایک علاقہ بصرہ میں یہ تجارتی قافلہ پہنچتا ہے، اور یہاں بصرہ میں ایک عیسائی راہب ہے جس کا نام بحیرہ یا بحیرہ ہے، دونوں طرح کی پروننسیشن آتی ہے، بحیرہ بھی اور بحیرہ بھی۔ یہ اپنے گرجا میں، یا وہ جو اس نے اپنے عبادت کے لیے جگہ بنائی ہوتی ہے، وہ ہر وقت وہاں ہوتا ہے، اور یہاں سے گزرنے والے قافلوں کو کوئی لفٹ نہیں کراتا یا کبھی ان سے بات چیت نہیں کرتا، وہ اپنی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ لیکن جس قافلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، جب اس قافلے کو اس نے دور سے آتا دیکھا تو وہ اپنے گرجا سے، اپنے صومعہ سے باہر آیا اور کچھ چیزیں وہ غور سے دیکھنے لگا۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ اپنے گرجے سے دیکھتا ہے کہ ایک بچہ ہے جو 12 سال کا ہے، وہ جہاں جاتا ہے بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ کر رہا ہے۔ پھر وہ قافلہ ایک درخت کے نیچے ٹھہرتا ہے، اور درخت جھک کر اپنی ٹہنیوں سے اس بچے پر سایہ کر دیتا ہے۔ وہ یہ چیزیں بڑے غور سے دیکھ رہا ہے اور اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس قافلے والوں کو پیغام بھیجتا ہے کہ اے قریش کے لوگوں، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا چھوٹا بڑا، تمہارا آزاد غلام میری اس دعوت میں شریک ہو اور میری دعوت کو قبول کرے۔ یہاں ایک نوجوان ان سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے راہب، اے بحیرہ، پہلے بھی ہمارا آنا جانا اس راستے سے ہوتا ہے، آپ نے پہلے تو کبھی ہم سے بات چیت نہیں کی، پہلے تو کبھی ہمارے لیے دعوت کا اہتمام نہیں کیا، آج کیا خاص بات ہے؟ وہ کہتا ہے نوجوان آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کو کھانا کھلاؤں، تو میری یہ ریکویسٹ جو ہے وہ آپ اس کو قبول کریں اور میری دعوت میں شریک ہوں۔ چنانچہ وہ راہب، بحیرہ راہب
उस काफ़िले के लिए खाने का इंतज़ाम करता है। रिवायात में आता है कि जब खाने का वक्त आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साजो सामान के पास, अपनी ऊँटनी के पास रह जाते हैं और बाकी सारे लोग इस खाने में बुहैरा की दावत में शरीक हो जाते हैं। और वो सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहता है, उसकी नज़रें आपको तलाश कर रही हैं। वो पूछता है कि कोई रह तो नहीं गया, तो किसी ने बताया कि एक बच्चा है जो पीछे रह गया है। तो वो कहता है कि नहीं, उसे भी ज़रूर ले आएँ, कोई भी आपका शरीक काफ़िला मेरी दावत में शरीक होने से रह न जाए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस दावत में लाया जाता है। वो बुहैरा राहिब खाना खिलाता है। खाने के दौरान भी उसकी नज़रें जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहती हैं। खाने के बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और ये कहता है कि तुझे लात और उज़्ज़ा की कसम, मैं जो तुमसे पूछूं मुझे सच बताना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 12 साल के हैं, बच्चे हैं, लेकिन आप फरमाते हैं कि मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नफ़रत है वो लात और उज़्ज़ा से है, लिहाजा मैं इसकी कसम के हवाले से आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें अल्लाह की कसम, मैं जो कुछ आपसे पूछूं आप मुझे सच बताना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाँ पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। वो राहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात पूछता है, आपकी नींद के बारे में, आपके बेदार होने के बारे में और कुछ और चीज़ों के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जवाब देते हैं। चुनाचे वो जो चीज़ें देखना चाह रहा था, जो उसके पास इल्म था, कहते हैं कि ये उस वक्त का सबसे बड़ा ईसाइयत का आलिम था और उसने वो सारी चीज़ें पहचान ली जो उनकी किताबों में लिखी आ रही थी कि एक नबी आने वाला है, और उस नबी की जितनी अलामतें थीं वो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहचान ली। फिर वो मुड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त की तरफ आया और कपड़ा हटाया, आपके दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत है, उसने उसको भी पहचान लिया और बेसाख्ता उसको चूम भी लिया। काफ़िले वाले देख रहे हैं, हैरान हैं, और वो शायद ये समझ रहे हैं कि मासूम बच्चा है, इसलिए राहिब उससे इस तरह का प्यार और मोहब्बत का मामला कर रहा है। वो जनाब अबू तालिब से मुखातिब होता है और कहता है कि बताइए कि ये बच्चा आपका क्या लगता है। जनाब अबू तालिब कहते हैं कि ये मेरा बेटा है। वो राहिब कहता है कि ये नहीं हो सकता कि ये आपका बेटा हो, इसके बाप को ज़िंदा नहीं होना चाहिए, वो ज़िंदा नहीं हो सकता। जनाब अबू तालिब ने कहा कि जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये मेरा भतीजा है और ये मेरे भाई का बेटा है, और ये अभी माँ के पेट में था तो इसके वालिद का इंतकाल हो गया। वो कहता है जी बिल्कुल, अब आपने दुरुस्त कहा। वो जनाब अबू तालिब से मुखातिब होता है कि ये तुम्हारा जो भतीजा है ये बड़ी शान वाला होगा, तुम ऐसा करो कि इसे फ़ौरन वापस ले जाओ, और जो अलामतें मैंने पहचान ली हैं, अगर यहूद ने इन्हें देख लिया और वो अलामतें उन्होंने पहचान ली तो मुबादा कि वो इस बच्चे को तकलीफ़ पहुँचाएँ। बाज़ रिवायात में आता है कि जनाब अबू तालिब ने वहीं बुसरा से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेज दिया, और बाज़ रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले जाकर शाम में अपनी जल्दी अपनी तिजारत मुकम्मल की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस मक्का आ गए। तो देखिए ज़ी वक़ार नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो अलामतें हैं, आप अभी बच्चे हैं और वो अलामतें ईसाई पहचानते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
ہمارا